أسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، وثم إلى روح مصنف هذا الكتاب المبارك، ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، ثم إلى روح الواقف هذا المسجد مبارك، والدينا والديكم وأمهاتنا أمهاتكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضا وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sebelum kita mulai pengajian kita dengan membaca kitab Fathul Mu'in, izinkan kepada saya untuk permisi ya pada orang tua, pada guru-guru yang ada di sini, yang saya rasa tidak pantas untuk saya duduk di tempat ini, tapi dengan niat semata-mata karena menjalankan apa yang diminta oleh akhina Al-Ustadz Maulana dan meneruskan daripada guru kita almarhum Ustadz Suripno bin Husain yang telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izinkan saya untuk permisi kepada beliau dengan kita sementara untuk menghadiahkan daripada surat Al-Fatihah. Mungkin kita baca tahlil sebentar yang kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Suripno bin Husain, yang insyaallah dengan keberkahan surat Al-Fatihah dengan tasbih, tahmid dan tahlil, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beliau. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan selama pengajian ini terus berjalan senantiasa menjadi jariyah untuk beliau, pahala yang terus mengalir karena beliau yang memulakan daripada majelis taklim ini ya. Jadi untuk hari ini kita sebelum membaca kitab, kita bacakan surah Fatihah dan kita lanjut tahlil secara singkat yang kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum daripada Kiai Haji Suripno dan guru-guru yang telah mendahulu kita, wabil khusus guru kita bersama Muallim Muhammad Syafi'i Hadami bin Saleh Raidi. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beliau, Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan ilmu dari beliau mengalir kepada kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل سريرتنا خير من علانياتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وسبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الشريفة في هذا المسجد المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأن كل منهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا ثم إلى رؤوس مهاجر الله بن عيسى وشن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح المرحوم معلم سافي هزمي ثم إلى روح المرحوم كي حاجي شريفنا بن حسين ووالدينا والديكم وأمهاتنا أمهاتكم وجميع المسلمين والمسلمات ثم إلى روح هذا واقف هذا المسجد مبارك ووالدينا والديكم وأمهاتنا أمهاتكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلمه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Witrun wa yusannu ay salatuhu ba'dal isya'i li khabari al-witru haqqun ala kulli muslimin wa huwa afdalu min jami'ir rawatibi lil khilafi fi wujubihi wa aqalluhu rak'atun wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya'i aw ghairiha. Dan di antara salat sunnah yaitu salat witir. Wa yusannu dan disunnahkan ay salatuhu yaitu salat witir tersebut ba'dal isya'i setelah waktu isya
li khabari al-witru haqqun ala kulli muslimin, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak, artinya berhak bagi tiap-tiap muslim. Ini adalah dalil bahwa salat witir itu adalah sunnah. Wa huwa afdalu min jami'ir rawatibi, dan dia witir adalah sebaik-baik min jami'ir rawatibi, daripada seluruh sunnah rawatib, lil khilafi fi wujubihi, berbeda bagi yang mewajibkannya. Ini yang sunnah berikutnya adalah salat sunnah witir. Jadi salat sunnah witir itu adalah salat sunnah yang waktunya itu ditentukan. Kapan? Setelah salat fardu isya. Berbeda dengan salat-salat yang tidak diwaktukan, kayak macam sholat mutlak, bebas dia mau lakukan kapan aja, karena sebagian sholat sunnah itu ditentukan waktunya. Adapun sholat witir adalah sunnah yang dilakukan setelah sholat isya, harus dilakukan sholat isya, nggak boleh belum sholat isya. Walaupun sekarang jam 9 waktu isya udah lewat, kita belum sholat isya, mau sholat witir boleh gak? Agak. Karena sholat witir harus dilakukan setelah yang bersangkutan itu melaksanakan sholat isya. Kalau dia belum sholat isya, boleh sholat witir. Dia harus dilaksanakan setelah sholat isya. Dalil yang mensunnahkan daripada salat witir itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak atas tiap-tiap orang muslim. Jadi orang muslim itu mempunyai hak untuk melaksanakan salat witir. Lah kita biasa salat witir yang jarang keliwat cuman bulan Ramadan, habis salat tarawih. Ya memang ulama kita pintar, ya. Salat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan adalah tarawih. Ya kalau tarawih doang sayang, digabungin dah sama witir. Padahal ini bukan salat yang satu paket. Salat tarawih beda, salat witir juga beda. Cuman ulama pintar, habis salat tarawih kerjain deh salat witir. Makanya kita biasa melaksanakan salat witir ini hanya di salat di bulan Ramadan. Padahal witir ini disunnahkan tiap hari. Yang penting dia setelah melaksanakan sholat isya. Bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di tiap hari pun, bulan apa aja, hari apa aja, kita disunnahkan untuk sholat witir setelah sholat isya. Jadi bagi kita madhab Imam Syafi'i, sholat witir itu hukumnya sunnah, karena lil khilafi fi wujubihi, karena ada yang mewajibkan daripada sunnah witir ini. Imam Abu Hanifah
mewajibkan sholat witir. Jadi orang yang pakai madhab Imam Abu Hanifah, bagi dia witir itu adalah wajib. Lah kalau barang wajib, konsekuensinya kalau nggak dikerjain dosa. Kalau barang yang wajib, konsekuensinya kalau tidak dilakukan maka dia berdosa. Nah, tapi kita enggak. Bagi kita madhab Imam Syafi'i, sholat witir itu sunnah. Tapi sunnahnya sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ada yang mewajibkan. Jadi kita tuh kalau dalam ada dua pendapat, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ini yang sunnah, sunnahnya sangat dianjurkan. Soalnya kenapa? Kalau kita tinggalin itu kesunnahan, ada yang nyalahin kita. Siapa yang nyalahin kita? Yang mewajibkan nyalahin kita. Jadi kita hindari satu perbuatan yang disalahkan oleh ulama. Kalau orang nggak sholat berwitir, dianggap dosa sama yang bermadhab Imam Abu Hanifah. Kita hindari itu dengan apa? Dengan kita melaksanakan sholat witir, walaupun kita yakin bahwa sholat witir itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kita harus tekankan, kita harus punya perhatian yang lebih di dalam sholat witir ini, karena ada yang mewajibkan, supaya kita nggak kesalahan sama madhab lain. Kalau kita nggak tinggalin, kalau kita tidak meninggalkannya nggak salah. Ya kita ambil contoh kayak misalkan kita wudhu, kalau Imam Syafi'i wudhu ketika kita mengusap kepala cukup 3 lembar sah. Tapi Imam Abu Hanifah nggak cukup cuma 3 lembar, dia mesti seluruh kepalanya diusap pakai tangan. Nah sehingga Imam Syafi'i mengusap kepala secara penuh itu sunnah sama dia, walaupun 3 lembar aja sah. Tapi untuk membas atau mengusap seluruh kepalanya menjadi sunnah. Karena kenapa? Ada yang mewajibkan, ada yang mewajibkan gitu. Itu guru saya sering bilang, kalau ada 2 pendapat kayak begini, hindarkan pekerjaan yang disalahin sama ulama, yang diharamkan atau dianggap meninggalkan kewajiban sama ulama. Makanya mengusap kepala Imam Syafi'i itu adalah sunnah, karena Imam Abu Hanifah mewajibkan. Artinya nggak sah orang kalau membasuh kepala cuman sebagian kepalanya aja, dia harus semuanya. Nah begitu juga ini sholat witir. Kalau kita nggak tinggalin, kalau kita tinggalin ini sholat witir, sama Imam Abu Hanifah dianggap kita melakukan satu kedosaan, karena witir bagi dia wajib. Tapi walaupun bagi kita ini witir ini adalah salah satu sholat yang disunnahkan. Wa aqalluhu rak'atun, minimal sholat witir itu dilakukan 1 rakaat. Minimal sholat witir dilakukan 1 rakaat. Cuman keliwat pelit orang kalau sholat cuman 1 rakaat. Pelit banget sembahyang 1 rakaat. Walaupun paling sedikitnya sholat witir 1 rakaat. Wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya'i au ghairiha, sekalipun dia tidak mendahulukan sholat witir itu dengan sholat sunnah yang lainnya daripada sholat sunnah yang dilakukan setelah isya. Dia nggak sholat ba'diyah isya, tapi dia sholat witir aja 1 rakaat, jadi sholat witirnya. Dia tidak dahulukan dengan sholat-sholat sunnah sebelumnya.
tetap jadi witirnya walaupun dilakukan 1 rakaat. Karena sholat sunnah setelah isya itu lebih banyak. Ada ba'diyah isya, ya macam-macam. Kita mau sholat tasbih boleh, kita mau qiyamul lail boleh. Kalau bulan puasa ada sholat taraweh. Artinya sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat witir. Karena sholat witir ini, kata Nabi, jadikan sholat witir, ij'alu akhira sholatikum al-witra. Kata Nabi, jadikanlah akhir sholatmu itu di waktu malam adalah sholat witir. Jadi kalau kita pengen sholat sunnah setelah isya, banyak pilihannya. Ada ba'diyah isya, ada sholat tasbih, ada qiyamul lail dan lain sebagainya. Ada witir juga. Kita jangan sembahyang witir dulu baru tasbih. Witir kita lakukan paling belakang, paling akhir dari segala sholat sunnah yang kita lakukan. Jadikan witir sebagai sholat penutup dari sholat sunnah yang lain. Jangan sholat witir baru ba'diyah isya, salah. Jangan sholat witir baru taraweh, salah. Jangan sholat witir baru dia sholat tasbih, salah. Sholat yang lain dulu, ba'diyah isya, sholat tasbih, baru kalau udah nggak ada sholat lagi yang kita pengen lakukan, baru tutup dengan sholat witir. Kayak macam bulan puasa, kalau kita pengen melakukan sholat lagi di waktu malam, habis sholat taraweh, kita niat pengen sholat tasbih tar malam, witirnya tunda dulu, sholat tasbih dulu, jangan ikut sholat witir. Habis sholat taraweh, sholat tasbih dulu, baru ditutup dengan witir. Jadi kalau misalnya habis sholat taraweh kita masih ada niat melakukan sholat sunnah yang lain seperti sholat tasbih, maka witirnya kita tunda. Kita sholat tasbih dulu, baru ditutup dengan sholat witir. Karena kata Nabi, ij'alu akhira salatikum al-witra. Jadikanlah akhir salatmu itu adalah sholat witir. Jadi kembali lagi, minimal sholat witir itu adalah 1 rakaat. Sekalipun dia tidak melakukan sholat sunnah sebelumnya, itu jadi sholat witirnya. Qala fil majmu', berkata Imam Nawawi, ya, kalau fil majmu' berarti Imam Nawawi ini syarah kitab Al-Muhaddab. Qala fil majmu', berkata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', wa adnal kamali thalathun, paling minimal kesempurnaan daripada sholat witir itu 3 rakaat, paling sedikit 1. Tapi yang sempurna banyak, sempurnanya pun ada tingkatannya, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9, ada 11. Itu yang sempurna witir. Tapi kesempurnaan yang paling minimal adalah 3. Adnal kamal, yang paling sempurna minimalnya adalah 3. Paling sedikit 1, paling minimal di dalam kesempurnaan itu 3. Wa akmalu minhu khamsu, wa akmaluhu minhu khamsun. Kalau mau lebih sempurna lagi dari 3, 5 rakaat. Fasab'un, kalau mau lebih sempurna lagi, fasab'un, maka 7 rakaat. Kalau mau lebih sempurna lagi, fatis'un. Wa aktsaruhu 11 raka'atan, dan paling banyak salat witir itu bilangan rakaatnya itu adalah 11 rakaat. Fala yajuzu ziyadatu 'alaiha biniyatil witri, maka tidak boleh salat lebih daripada 11 rakaat
dengan niat sholat witir. Jadi sholat witir minimal 1 rakaat, yang paling minimal kesempurnaan 3 rakaat. Mau sempurna lagi 5, kemudian 7, 9, dan 11, ini udah paling banyak. Nggak boleh lebih dari 11. Apakah 13, apakah 15, apakah 17, nggak boleh. Paling banyak sholat witir itu 11 rakaat. Wa innama yaf'alul witru autaron, dan hanyalah melaksanakan sholat witir itu dengan autar, dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Nggak boleh sholat witir 2 rakaat, sholat witir 4 rakaat, sholat witir 6 rakaat, nggak boleh. Witir itu bilangannya adalah harus dilakukan dengan bilangan yang ganjil-ganjil. Seperti apa? 3, 5, 7, 9, dan 11. Dan 1 itu adalah ganjil. Walau ahrama bil witri walam yanwi adadan sahha. Apabila seseorang melakukan takbiratul ihram dengan niat salat witir, walam yanwi adadan, dan dia tidak sebut berapa rakaat dia pengen salat, sahha, maka di dalam satu pendapat mengatakan sah salatnya. Kita niat salat witir, usolli sunnatal witri lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dia nggak sebut tuh rakaatnya, dia nggak sebut 2, dia nggak sebut 3, dia nggak sebut 1, dia nggak sebut 5, dia nggak sebut 7. Dia bilang aja witir, usolli sunnatal witri, saya niat salat witir. Dia nggak sebut berapa rakaat, itu sah. Tapi di dalam hasyiahnya i'anatut talibin, itu sahnya dikatakan waqtasara ala ma syaa minhu ay minal witri fa in saa ay yaktisira ala wahidatun falahu dzalika. Ikan lanjutannya waqtasara ala ma syaa minhu alal aujah, dan kemudian dia lakukan salat itu atas kehendaknya daripada salat witir itu atas beberapa jalan. Artinya dia niat sholat witir aja, dia nggak sebut rokaatnya, kemudian dia sholat deh, terserah dengan bilangan rokaatnya, terserah. Dia mau sholat 1, dia mau sholat 3. Tapi di sini dikatakan fa in saa ay yaktasira ala wahidatun falahu dzalik. Apabila dia berkehendak untuk melaksanakan sholat witir dengan 1 rakaat, maka dia dapat sholat witir itu. Di awalnya takbiratul ihram dia nggak sebut rakaatnya, tapi yang dia lakukan prakteknya 1 rakaat. Jadi wa in saa yaktisira ala 3 falahu dzalik. Dan apabila dia melaksanakan sholat witir itu dengan 3 rakaat, maka dia dapat juga. Nah ini batasannya, kalau dia nggak sebut witir, dia nggak sebut bilangan rakaatnya, dia coba cuman boleh ngelakuin 1 rakaat atau 3 rakaat saja. Dia mau bikin 1 rakaat boleh, dia bikin 3 rakaat juga boleh. Cuman 3 rakaatnya mesti 1 salam, karena nggak mungkin dia niat 3 rakaat tapi yang dilakukan 21. Dia niat usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala, prakteknya dia sholat 2 rakaat sama 1. Bisa. Kalau misalkan dia bilang 3 rakaat, maka dia harus lakukan sholat witir itu 1 salam, 3 rakaat langsung sekaligus, karena dia niatnya awalnya 3 gitu.
Jadi dia boleh pilih. Kalau dia tidak sebut jumlah rakaat witirnya, dia boleh lakukan 1 rakaat atau 3 rakaat. Wa ka'anna bahtha ba'dihim ilhaquhu bin naflil mutlaqi min anna lahu idnawa adadan ayyazida fayunkisa tawahhamahu min dalika. Jadi seolah-olah membahas sebagian ulama bahwa salat witir ini diikuti dengan salat nafal, salat sunnah mutlak. Jadi disamain salat witir ini kayak salat sunnah mutlak. Kan salat sunnah mutlak kan nggak tertentu rakaatnya, orang boleh lakuin berapa aja, tidak tertentu rakaatnya. Ini seolah-olah salat witir dikeje kayak salat sunnah mutlak, dia nggak sebut bilangan rakaatnya, tapi dia bebas melakukan berapa rakaat, apakah 1 atau 3, tapi dia nggak sebut bilangan rakaatnya. Ini seolah-olah diserupakan dengan salat sunnah mutlak. Ayyazida wa yunkiso, boleh dilebihkan, boleh dikurangin. Tawahhamahu min dzalika, maka meragukan yang demikian itu. Ya kalau salat, kalau dia bilang 2, ya 2 kerjainnya. Kalau dia bilang 3, 3 kerjainnya. Jangan niatnya 1 tapi ngerjainnya 3, atau dia niatnya 3 tapi dia kerjainnya 1. Nggak bisa begitu. Jangan sampai menimbulkan waham, artinya keraguan. Wa huwa ghalatun sharihun, kalau sampai dia menimbulkan waham, maka ini adalah kekeliruan yang nyata. Salah kalau misalkan sampai menimbulkan keraguan di dalam sholat, itu adalah kekeliruan. Wa qauluhu inna fi kalamil Ghazali anil Fawrani ma yu'khadhu minhu dzalika. Sesungguhnya di dalam kalamnya Imam Ghazali daripada Fawrani, apa yang diambil dari yang demikian itu. Wahum aidon, sama. Imam Ghazali ngutip dari Fawrani, sama kasusnya. Kama yu'lamu fil basit, sebagaimana yang diketahui di dalam kitab Al-Basit. Wa yajri dzalika fi man ahrama bi sunnatil dhuhril arba'i bi niyatil wasli fala yajuzu lahul faslu bi an yusallima min raka'ataini. Ini berlaku yang demikian itu bagi orang yang salat zuhur, niat salat sunnah zuhur 4 rakaat dengan niat wasal. Ini kan kita tahu salat sunnah zuhur qobliyah atau ba'diyah. Kita bicara qobliyah deh. Salat sunnah qobliyah zuhur boleh dilakukan 4 rakaat, boleh dilakukan 2 rakaat. Ya. Salat sunnah zuhur boleh 4 rakaat, boleh juga 2 rakaat. Boleh dilakukan 1 kali salam, boleh dilakukan 2 kali salam. Kalau 1 kali salam 4 rakaat bablas, nggak ada tasyahud awal, nggak ada. Kalau dia pengen bikin 4 rakaat 1 salam bablas. Kalau dia pengen bikin 4 rakaat 2 salam, berarti sholatnya 2 rakaat 2 rakaat. Nah, ini kata Imam Ghazali berlaku apabila orang takbiratul ihram salat sunnah zuhur yang 4 rakaat dengan niat wasal. Artinya wasal tuh dia lanjut dibablas salatnya. Artinya dia niat 1 salam. Usolli sunnatul dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau dia bilang 4 rakaatin, berarti dia mesti 1 salam. Dia niatnya 4 rakaat biniatil wasal, dengan niat 1 salam aja dibablas tas salat.
fala yajuzu lahul faslu bi ayyusallama min rak'ataini. Kalau dia niatnya 4 rakaat, maka nggak boleh dia lakukan 2 rakaat, nggak boleh. Niatnya usolli sunnatat dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala, di salat Allahu Akbar, tapi prakteknya 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat, itu nggak boleh. Fala yajuzu lahul faslu, tidak boleh dia memisahkan 2 rakaat dengan 2 rakaat dengan 2 kali salam. Wa inna wahu qablan naqsi, sekalipun dia niat 4 rakaat tapi pengen dia bikin 2 salam, dia pengen bikin 2 rakaat, niatnya 4 rakaat, usolli sunnatat dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala Allahu Akbar, tapi niatnya 4 rakaat itu dijadiin 2 rakaat, itu nggak boleh begitu. Kalau dia pengen sholat 4 rakaat dengan cara diwasal 2 salam, maka dia harus niatnya 2 rakaat. Begitu juga witir. Kalau dia pengen bikin 1 salam 3 rakaat, maka usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala, dikerjain 3 rakaat, bablas 1 kali salam. Tapi kalau pengen dia bikin 2 salam, yang 2 salam dia niat rakaatain, usolli rakaataini minal witri, saya niat 2 rakaat daripada witir, sebagian witir 2 rakaat dulu lillahi ta'ala, baru dia sholat 2 rakaat, yang 1 rakaatnya lagi baru usolli sunnat rakaatan minal witri, usolli sunnatan usolli rakaatan minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian yang 1 lagi dipisahin tuh 1 rakaatnya. Jadi kalau dia pengen bikin 3 rakaat, harus dia lakukan 3 rakaat sekaligus. Kalau dia pengen bikin 21, yang pertama niat rakaataini, yang kedua dia niat rakaat. Begitu juga sholat sunnah zuhur yang 4 rakaat. Kalau kita pengen bikin 4 rakaat itu 1 salam, niatnya 4 rakaat. Kalau kita pengen bikin 4 rakaat itu 2 kali salam, maka lakukan 2 rakaat, niatnya 2 rakaat dan 2 rakaat. Nah, tapi kalau sholat sunnah yang dilakukan pada waktu siang hari, itu yang bagus 4 rakaat sekaligus. Tapi kalau sholat malam masna. Kalau sholat yang dilakukan sholat sunnah malam hari, yang bagus adalah 2-2. Tapi kalau yang siang hari boleh dilakukan 4 rakaat sekaligus 1 salam. Kalau sholat sunnah yang dilakukan pada waktu siang hari, yang 4 rakaat itu lebih bagus dilakukan 1 kali salam. Karena sholat dhuhur itu salah satu sunnahnya ada qobliyah dan ba'diyahnya itu muakkad, dua-duanya. Qobliyahnya muakkad, ba'diyahnya muakkad. Boleh 4, boleh juga 2. Qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, atau qobliyah 2 rakaat dan ba'diyah 2 rakaat. Khilafan liman wahhama fihi aydan, ya berbeda bagi orang yang masih meragukan hal yang demikian. Intaha wallahu a'lam wa yajuzu liman zada ala rak'atin wallahu a'lam bissawab.